Oh, hello guys. Ayan oh, si Tisoy with Mama Joy and Bansyong. Ayun si Simon din, si Bansyong. Soy. Ayun si Mama Joy, banding kami ngayon guys. Saglit. Si Jules. Jules. Ayun. Active pa rin si Jules. Doteng. Ala. Si Doteng. Ala, Doteng is coming. Doteng. Ala ka. Doteng. Oy, andyan na si Doteng. Don't touch me, Ting, please. So, yun lang, guys. Thank you so much. Ilan ni Am? Ayun. Not Mama Joy, full na ako kasi tapos na ako nag-coffee and then biscuit, nag-bread pa. Sobra kapon. Busog na to ang nag-bread pa ako. So, yun lang guys. Si Tisoy. Oh, Soy. Very cute. Oh, you see? Soy. Ala, muit day siya. Ala. Ay, nako. Hagbong na. Thank you so much.